Hello guys, I'm back. Kumain lang ako guys and bigla akong na-pause. Kaya ito na. Guys! Kang epal. Guys! Ay! Talo! Talo agad si Cardo, guys. Sunton Black ka. na yan. Guys, huwag kayong maniwala. Black yung ate ko. Pangalan, Honey. Black na yan, tapos banyo. Oh guys, oh. Ang lakas ko. Ang lakas ko guys, oh. Ang lakas ko guys, oh. Baka bugbugin ko kayo. Ay, nako. Lakas. Baka bugbugin ko kayo guys. Baka bugbugin ko kayo guys. What the? Finish him! Yan guys, galing. Ya. Yon. Yan. Sige. Ano? Ako. Guys, mabilis lang to guys. Mabilis lang to matapos. Saka lang guys. Okay na guys. Guys, galing ko. Ay, naku, galing. Ya, ay. Ya. Kalang. Jadi, uy, ano yan? What is that? Oh, sana malaglag. Hindi na laglag. Wala, malapit na. Lapit ko nagbabili. Guys. Awu! Yan guys, oh. Ganyan manuntok. Oh. Ay! Guys. Ah! Ya, aray ko.
Yan. Pero guys, bilhin na natin. Bilhin na natin. Uy! Ganda. Dito na agad dagtatapod. Sabi ko sa inyo, mabilis lang to. Bukas natin tuloy ito.